up? It's Rocketing here and welcome back to another video. I have not posted in like 1 month. So right now guys, I am playing it's like Mount Taal something. So Mount Taal is located in the Philippines on Luzon Island around the province of Batangas. For this video, I'm gonna be speaking in my language since I am a Filipino after all. Magbisaya ako actually, kay Bisaya ako. Charot! Nigawas na lang ako ang accent. Para mabuhi ta, kailangan sa tamkaon no. So makuha ta ni mga berry. Poisoned apple. Wow, mabuhi na dyan taan na. Guys, ngit-ngit bitaw kayo this way. Na ako'y koyog lalaki. Hey, hi sir! Best friend na nina ako siya guys. Bisag wala ko kaila. Best friend na mi. Kinagdogan man mi diri. La, sir. Nabahala na siya allowed sunny enter cave. But if na ay ungo diri ba ay wait okay ra nara may tao char. O di ba na si ate girl wait lang. Ano yan munaog ta diha munaog ko bahala mo ko. Hala ka bogo. Hip sprint plus jump. Charot unsan pag sprint og jump. This way may tagdili ni mo activate og jump scare kay bog noon jud na kung developer ani nga game. Char checkpoint reach di ay. Wamang gani ni Saka akong health bar, wamang ni gamit. O yun, sa way klaro, maning golden apple. Yes! Nanata diri checkpoint. Char na waterfall. Print og jump na po. Oh, matagak lagi ko diri damay ta. Yes! Nabuhay na dyan si ate girl. Uy! Tisa! A weak bridge that breaks when stepped on. Uy! Wano ko stamina. Guys. Hi ate girl. Kasi malata ng bata. Hi, mo man ang gisakyan ate girl. Asiyat na nato sa camp. Ala na baboy. Kakiyat ni Papa P. Girl, palangoyon ta niya ha. Pan about rabiyasad ani nakalihok ning barkuha oy murag malumos mangguro ta ani oy awaragod na. A few moments later. Guys, di na muli ako kung barko. Guys, mag-swimming na lang ko guys. Kaya di ganahan ang boat na ako. Guys, nanata sa camp. Camp number 3. Wait na baboy si Papa Pig. Himoni na to. Glet si Papa Pig. Charot! Na ko'y meat guys. Oh my gosh. Guys, we have to lock in. Guys, I'm doing at. Ano ko kakaroon ka na makita niyo mo sa atop sa inyong CR. Nabuhi ata guys. Oh my gosh. Kapoy na ko sa gilayon aning Taal volcano hammer. Dako jud kay ni siya nga volcano. Hoy, ano yan? There's a monster nearby daw. Kadto ng babae nga sige jump scare na to ganiha nga sa mo. Guys, ano yan? Ano yan? Te, kalma lang te. Wala ba yate kagilabtan te? Guys. Hoy, dagan! Hinayan ako badangan. Hoy! Magokdan dyan ta aning ate girl. Ayaw naman na sa ate girl. Yaya mo po si ate girl. Bye ate girl. Yaya kay ka. Mag-zipline na sa guys. Yan na to si ate girl. Ala, charot! Oh, lumipad na ako. Guys, what the heck? Unsan na? Bro, na-boulder! Bye! Ipadod ko kita. Kaya ni promise. Char, sabi ko sa'yo, nabuhay ako, di ba? Guys, if you've never been to the Philippines, normal rani para na mo ang init. Feel na ko kanang murag nag-moment ko sa Squid Game. Bato ganing jump rope. Char, unsa man yung rock climbing. Kanang lock-in bitaw kay ko. Guys, I have a question. Do you know whenever I see boys and girls in the lantern in the street. Uy, ayaw kay mag-copyright ako video. Oh my gosh! I'm alive! Let's go! Congrats on reaching the peak! Awa akong certificate, Mount Taal Horror Expedition completed by Rocketing. I love Taal, I love Mount Taal. I totally did not sing I hate that ghost lady earlier. Uy, Philippines! Congrats
Congrats on reaching the peak of the mountain. This game is so peak, guys. Peak. Do you get it? Katawa mo. Katawa mo. Pero bitaw guys, thank you so much for watching this video. I hope naka-enjoy mo sa kong Bisaya nga humor nga parang dilipod kayo katawan ng Thank you kayo for watching. Unya, nakita na dyan ninyo ang akong pagka-Bisaya o akong pagka-Pinoy. Thank you so much for watching, guys. Make sure to like and subscribe for more Filipino content. Charot! Bye-bye!